It's fun, we are Moment. Nah, lihat. Oke, terakhir kita di halaman ini ya. Ini sudah kita kerjakan. Kemarin ini udah jadi PR. Aku mohon maaf kalau ada yang belum aku koreksi. Nanti aku segera kembaliin ke kalian insya Allah hari ini. Nah, selain soal kata kerja mogen dari teks yang di atas, di sini juga ditekankan lagi soal position imzat. Jadi sebelumnya kan kalian udah pernah aku sampaikan ya, kalau verb itu selalu di posisi dua, sedangkan kata kerja, sorry, subjek itu boleh kok ditukar di posisi tiga. Contohnya kayak Morgan is Lina Muesli. Di teks ini banyak sekali contoh di mana kata keterangan itu di posisi satu, terus subjeknya yang di posisi tiga. Nah, itu contohnya. Bentar. Misal ini, Amitax Islina pung pung pung. Order ini. Aben Sieben Essen wir Nachmittag esse ich. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang memang keterangannya ada di depan, terus habis itu subjeknya ada di posisi tiga. Yang penting adalah kata kerjanya tetap di posisi dua. Oke, ini aku jelaskan untuk sebagai penekanan aja. Kalau ini redomitel ya kurang lebih sama lah. Kalau misal kita mau menceritakan soal sarapan, zum Frühstück esse ich pung pung pung, vormittags atau am Vormittag esse ich bla 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 kayak gitu. Ini cuma masalah penulisan aja. Jadi kalau ada am, kita nggak perlu ada s ya. Tapi kalau nggak ada am, kita kasih s. Fungsinya sama kok. Pada pagi hari, artinya mah sama. Cuma beda di gaya penulisan aja. Kalian suka pakai am atau enggak. Nah, mitak, order am nah mitak, itu juga sama. Abends atau am aben, itu juga sama. Oke. Und dann sind wir fertig auf der Seite 49 und machen wir weiter. Kita lanjut ya ke halaman 51. Iya. Ini tentang Berufe rund ums Essen. Berufe itu artinya pekerjaan atau profesi. Rund ini tuh sudah gandengan ya, yang artinya adalah seputar. Oke, rund itu artinya seputar. Nah, kenapa kok ada ada S-nya? Itu karena itu adalah singkatan dari plus das. Dia jadinya Essen kan artikelnya das ya. Jadi das Essen kita singkatnya Essen. Beruf rund Essen artinya profesi seputar makanan. Tuh, ada apa aja? Kita baca. Jadi di Aufgabe ini nanti teman-teman belajar memahami teks terus menjawab pertanyaan dengan W-Frage. Ada wo, was, wie, und wann. Di mana, apa, bagaimana, dan kapan. Sebelum ke pertanyaan ini, mending kita bahas dulu soal teksnya ya. Beruf war leichte gemacht von A bis Z. Oke, ini yang kita pilih tema hari ini adalah tentang Koch, yaitu Koki, tentang Max Schmidt. Siapa yang mau bantu aku bacain? Wer möchte vorlesen? Kita bisa bagi dari sini. Kita hari ini berberapa sih? Ada 5 ya. 2, 3, 4, 5. Hmm. Apa deh nanti yang satu bantu ngulang. Yuk, semuanya pasti giliran baca kok. Siapa yang mau duluan? Aku, Kak. Oke, Rafli ya, suara Rafli ya. Iya, Kak. Ya, yuk, Petition Rafli. Max Schmidt und sein Chef planen Mhm. zusammen das Essen für die Woche. Mhm. Dann geht Max Schmidt auf den Markt. Mhm.
erkauf Tomaten, Champignons und Salat. Kartoffeln und Zwiebeln braucht er auch. Mhm. Oke, danke Rafli. Wer mach weiter? Siapa yang mau lanjut? Siapa ya? Rike, mau nggak Rike? Boleh. Oke, yuk. Sampai sini. Den Kauf erno Friesenvis Mhm. Max Schmidt arbeitet seit 2 Jahren als Koch im Restaurant Ezimer in der Altstadt von Konstanz. Mhm. Da gibt es jeden Tag ein anderes Fischgericht, Fische frisch aus dem Bodensee. Mhm. Auf dem Bodensee. Oke, danke Rike. Yuk, yang berikutnya. Ini kok tadi sudah open mic aku lihat. Oh boleh. Nah, Suruh Suruh im Restaurant Mhm. Westselt und schneidet das Gemüse. Mhm. Der Chef bereitet den Fisch zu. Mhm. Paula, eine Kollegin, macht das Dessert. Max macht seine Arbeit. Mhm. Er sagt, Bosen ist mein Beruf, aber auch mein Hobby. Mhm. Very good. Danke Rineko. Ya. Verma, White, Rike, Rineko, Rafli sudah. Ada Yuni? Ja, Frau. Mhm. Ich arbeite gern in einem kleinen Team und Mhm. die Kollegen sind Kolegen. sehr Kolleg Kalau Kolleg kolagen yang buat kulit ini. Kollegen sind sehr nett. Mhm. Kochen ist auch sehr kreativ. Das macht viel Spaß. Mhm. Ich probiere gerne neue, Neue. neue Gerichte auf habe wir viele Gäste, das ist dann echt stressig. Mhm. Genau, sehr gut. Und dann die letzte, Wingga ini belum ya? Ya, Wingga. Yang Undi, Iya. Undi Arbeitszeiten sind nicht toll. Ich arbeite normalerweise von 15 Uhr Mhm. oder von 13 bis 22 Uhr. Mhm. Am Wochenende arbeite ich abends oft noch länger. Mhm. Das ist natürlich nicht so schön. Mhm. Ich habe nicht viel Freizeit und wenig Zeit für meine Freunde. Mhm. Oke, very good. Danke, Wingga. Ini dari teksnya ya. Kira-kira perlu diartikan bersama atau mau langsung ngerjain ini? Mana nih teman-teman? Kita artiin, Ikan dulu. iya Udah artikan dulu diartiin aja ya. aja. Kenapa ini kok? Diartiin dulu aja, Oh Pak. iya, artiin aja dulu ya sama-sama. Hmm. Oke, Max Schmidt und sein Chef planen zusammen das Essen für die Woche. Oke, jadi sebentar. Teks. Max Schmidt berarti ini orangnya ya. Sini Max Schmidt, chef itu adalah bos. Gede banget. Chef itu bos. Meskipun kalian kita taunya chef itu ini ya koki ya. Kalau koki itu koh, chef itu bos. Zain ini adalah maksudnya bosnya. Jadi Zain ini adalah kepemilikan ke Max Schmidt gitu. Planen, planen itu artinya
Sama seperti bahasa Inggrisnya ya, plan, rencana. Jadi dia merencanakan bersama makanan untuk 1 minggu. Dan itu artinya kemudian Kate, Max apa ini? Nama orang Iya, Max, Kate-nya, Pergi pergi saya ikut pergi ke mana dia? Auf Denmark. Mark ini Mark pasar. pasar pasar, iya kenal. Max pergi ke pasar. Kauf, dia, membeli yuk, apa toma? Ini sudah ya, tomat. Champignon, jamur itu. Salad. Kartoffel, kentang Zwiebeln. Zwiebeln itu bawang bombay. Oke, kentang dan bawang bombay, brauch er auch. Brauch, brauch kan sudah ya, membutuhkan. Dia membutuhkan juga. Dan kemudian, kauf er noch frischen Fisch. Frischen ini artinya fresh. Ikan segar, fish ikan ya, ikan segar. Max Schmidt arbeitet seit 2 Jahren. Max Schmidt bekerja seit itu sejak. Oke, Max Smith bekerja sejak 2 tahun als Koch. Als itu artinya sebagai. Sebagai koki di restoran Esszimmer. Esszimmer berarti nama restorannya. In der Altstadt von Konstanz. Altstadt, Alt itu tua, Stadt itu kota. Jadi Altstadt itu kota tua. Konstan nama kotanya. Tuh. Oke, dan da gibt es jeden Tag ein anderes Fischgericht. Da itu bisa diartikan di sana ya. Di sana, keep as, seperti aku bilang, as keep itu selalu artinya terdapat. Di sana terdapat setiap hari Fischgericht, anderes itu artinya yang lain, Fischgericht itu menu ikan. Aku tulis di sini ya teman-teman ya. Gericht itu dia sinonim dari Essen. Bisa kita artikan menu atau makanan. Jadi di sana setiap hari terdapat menu ikan yang berbeda. Tuh, anders yang lain. Fische frisch aus dem Bodensee. Ikan segar dari Bodensee. Jadi dari Danau Boden. Mungkin karena di sini kelihatan ada danau gitu ya. Nah, itu tadi ceritanya tentang Max yang pergi ke pasar beli banyak hal itu. Kemudian curug im restoran, kembali ke restoran, dia melakukan apa ini? Wash. Wash itu artinya mencuci. Cuci, Shelf, ada yang tahu shelf? mengupas, mengupas Sergut, mengupas. Terus schneidet, memotong memotong kenal. Apa yang dipotong dan dikupas dan dicuci? sayuran, timun Mm-mm. sayuran Iya, sayuran, Gemüse. Der Chef, bosnya, bereitet den Fischchung. Ini bereitet artinya mempersiapkan ikan-ikannya. Nah, ikan kenapa kok di sini den? Ya, karena dia posisi akusatif. Paula, eine Kollegin, Paula, seorang rekan kerjanya, macht das Dessert. Macht das Dessert artinya, membuat dessert, sehr gut. Max, Max seine Arbeit. Max kemarin artinya apa? Max yang ini? suka, suka menyukai, Jadi Max suka pekerjaannya. Zak itu berkata. Dia berkata, Kochen is mein Beruf. Kochen adalah pekerjaanku. Aber auch mein Hobby. Tapi juga hobiku. Mein Hobby. Oke. Kemudian di next Abschnitt, paragraf berikutnya ya. Ich arbeite gern in einem kleinen Team. Aku, menyukai bekerja mm-mm. sama dengan tim Iya, kenal Serkut. Aku suka bekerja di sebuah tim. Nah, tapi di sini ada klien nih. Klien tim tadinya kecil, kecil. Iya, kenal Serkut. Und die Kollegen sind sehr nett. Dan rekan-rekan kerjanya net
Sangat baik. baik, Genau. Ramah. Nett, nett itu ramah, baik hati gitu. Kochen is auch sehr kreatif. Masak itu juga sangat kreatif. Das macht viel Spaß. Itu membuat banyak kesenangan gitu lah. Viel Spaß. Ich probiere, saya yang mana? Mencoba. Mm-mm. mencoba, Ich probiere gerne neue Gerichte. Jadi aku suka mencoba menu-menu baru atau masakan baru. Of Sering, wir haben viele Gäste. Apa ini? Seringnya kita mempunyai banyak. tamu, Kamu. Kenal serkut. Kalau ini pluralnya ya. Kalau satu apa? gas, Gas gas, tanpa umlaut. GAST. Das ist dann echt stressig. Dia bilang di sini itu sangat stressig, sangat bikin stres. Itu sangat-sangat. Nah, sekarang tentang Arbeitszeiten. Und die Arbeitszeiten sind nicht toll. Apa ini sind nicht toll? Tidak bagus. Genau, nggak bagus. Kenapa nggak bagusnya? Dia bilang, ich arbeite normalerweise. Normalerweise itu artinya biasanya atau ya usually kalau dalam bahasa Inggris. Biasanya bekerja dari jam Mhm, 6 sampai jam 15. atau Atau dari jam 1 sampai jam 10 malam. mm nggak sehat ya. Am Wochenende di akhir pekan aku bekerja. Bekerja, sering bekerja malam, Mhm, masih lebih lama. Sehr gut. Das ist natürlich nicht so schön. Itu tentu saja tidak bagus. Ich habe nicht viel Freizeit. Berarti, Eh, aku tidak saya punya tidak punya banyak waktu luang. banyak waktu mm-mm. luang, Und wenig Zeit für meine Freunde. Dan, Sedikit waktu untuk teman-teman saja. iya, teman-temanku. Oke, ya itu artinya. Nah, dari teks ini teman-teman harus jawab 5 pertanyaan ini ya. Wo arbeitet Max? Di mana Max bekerja? Was macht er auf dem Markt? Apa yang dia lakukan di pasar? Was macht er im Restaurant? Apa yang dia lakukan di restoran? Wie findet er seinen Beruf? Ini artinya bagaimana menurut pendapat dia pekerjaannya? Sama wann arbeitet er? Kapan dia bekerja? Sebelum itu findet, sorry, aku tulis di sini aja. Finden ini memang bisa punya 2 arti ya, menemukan. Atau yang berikutnya itu adalah kayak berpendapat. Tuh. Jadi bagaimana pendapat dia tentang pekerjaannya. Kalaupun kalian mau berpendapat sesuatu dalam bahasa Jerman, kalian bisa bilang juga ich finde, pung, pung, pung. Ich finde das ist schön, ich finde das ist nicht toll. Nah, kayak gitu. Itu artinya menurut pendapatku. Oke, itu info kecil aja. Yuk, sekarang coba kalian kerjain dulu 1 sampai 5. Oke? Oh, langsung selesai nih. Coba jawabnya pakai kalimat lengkap ya. Misal, wo arbeitet Max? Max arbeitet, pung, pung, pung. Pas ihr fertig seid, bitte gib mir Bescheid ya. Kalau kalian udah selesai, beritahu ya. Nanti kita bahas satu persatu.
Seid ihr schon fertig? Kalian udah selesai? Ya, Oke. Siapa yang mau jawab nomor 1? Aku, Kak. Oke, Rafli ya. Yuk, Rafli. Wo arbeitet Max Schmidt? Mhm. Max arbeitet im Restaurant Esszimmer in der Altstadt von Konstanz. Oke, kenal Rifki, Rafli. Di sini ya jawabannya. Oke, danke Rafli. Und Nummer 2. Was macht er auf dem Markt? Apa yang dia lakukan di pasar? Yuk, siapa yang mau jawab? Boleh, Kak. Oke, Wingga. Yuk, nggak apa-apa. Jawab lengkapnya gimana, Kak? Jawab lengkapnya Max mungkin bisa dari sini. Auf dem Markt, di pasar, dia ngapain? Langsung taruh kata kerjanya. dem, Mhm. oh, Auf er, auf dem Markt er kauft. auf er. Karena kata kerja di posisi 2 ya. Oh, Sorry. Auf dem Markt, kauf er. Di pasar, dia kauf membeli apa aja, Wingga? Tomaten, Mhm. Champignons, und Mhm. Salat. Mhm. Apakah itu aja? Oh, Kartoffel Mhm. und zwei, Zwiebeln. Zwiebeln. Mhm. Sama satu lagi. Braucht er auch. Mhm. Sama apa yang terakhir? Dan terakhir Iya. fish and fish. Iya, genau. Fish and fish. Gitu ya. Jadi auf dem Markt kauf er Tomaten, Champignon, Salat, Kartoffeln, Zwiebeln, und frischen Fisch. Itu semua yang harus dibeli Max auf dem Markt. Oke. Danke, Wingga. Sehr gut. Und dann Nummer 3. Was macht er im Restaurant? Jadi kalau mau jawab im Restaurant, kata kerjanya, terus verb itu. Yuk, siapa nih yang sudah open mic-nya? Dari Neko sama saya Yuli? dulu. Oke, Rineko, yuk. Was macht er im Restaurant? Mhm. Max Schmidt Mhm. macht äh, als Coach in Restaurant. Als Koch im Restaurant. Itu maksudnya. Berarti Ya, Rineko. ya gitu. Iya, nggak salah. Cuma sebenarnya yang dimaksud adalah yang ini. Apa yang dia lakukan di restoran. Jadi dia tugasnya mencuci, ini apa mengupas, memotong, gemuse kayak gitu. Boleh juga nanti kita tambahkan kalau dia juga neue Gerichten probieren, tadi mencoba menu-menu baru. Tuh. Oke, Rina kok mau nyoba memperbaiki? Oh, boleh, boleh. Mhm. Gimana jadinya kalau disusun Dan jadi jadi satu kalimat? Max Schmidt Mhm. macht im Restaurant was salz und schneidet. Mhm, genau. Im Restoran. Boleh kalau mahnya kita pertahankan, yang di akhir Rineko buat verb infinitif aja. Jadi kayak waschen, dan apa tadi ya? Sh- kok lupa. Mencuci, Er ya mengupas, shall shell, schneiden. shellen, dan schneiden. CH, schneiden. Yang di akhir jadinya verb infinitif semua. Jadi Max melakukan mencuci, mengupas, memotong. Apa ya aku tembusin di sini? Gemüse.
Oke, ini boleh juga. Atau mau dibuat kalimat lain, ini cuma gaya bahasa aja ya. Misal, im Restaurant, Wes Schelt schneidet Max mit das Gemüse. Itu juga boleh kalimat kayak gitu. Tergantung stylenya aja. Oke, dan ke Rineko. Und Nummer 4. Wie findet er seinen Beruf? Siapa yang mau jawab? Rike deh, Kak. Oke, Rika, yuk. Wie findet er seinen Beruf? Mhm. Er findet Sehr gut. Er findet. äh, Kochen ist auch sehr kreativ. Mhm. Das macht viel Spaß. Iya, kenal saya Put. Aku tulis pung-pung-pung aja ya, Rika. Ayo kamu udah nyusun kalimatnya dengan bagus banget. Er findet, Kochen ist auch sehr kreativ, das macht viel Spaß. Oke. Boleh juga kalau Rika bilang, kalau ini apa namanya, Kochen itu adalah hobinya dia. Kita tinggal ganti main jadi sein. Jadi Kochen is sein Hobby. Misalnya kayak gitu juga boleh. Oke, dan ketiga. Und dann die letzte, Nummer 5. Wann arbeitet er? Kapan dia bekerja? Saya Yuni atau Linda? Lulus coba, Bro. Oke, Yuni ya. Wann arbeitet er? Er arbeitet Mhm. normalerweise Mhm, von sehr gut. 6 bis 5 Uhr. Year Apa? Year order von 30 bis 22 Jahr Bukan am Wochen Uhr, iya Uhr. Iya, ya, nggak apa-apa Uhr. am Wochenende arbeite aber oft noch länger. Mhm. Untuk yang kalimat ini kita harus parafrase ya. Kita nggak bisa bilang arbeite, nanti jadinya aku yang bekerja. Am Wochenende arbeitet er auch Oh, aber auf noch länger gitu ya Yuni. ya. Mhm. Oke, aber das passt schon, alles good. Oke, dan ke Yuni, jawabannya yang ini ya. Atau boleh juga kita breakdown, misal Montag bis Freitag, dia kerjanya jam segini. Sama Wochenende, dia kerjanya malam. Oke, saya put. Ya, ada pertanyaan teman-teman di sini? Ada, Kak. Apa? Ayo. Itu yang tadi Klein kan kecil. Mhm, mhm, Kok jadi ada nennya? Ada mhm, N. mhm. Ya, sehr gut. Sehr gute Frage, Rike. Ini imbuhan EN karena ya Pak, ini nanti materinya ada di A2 yang namanya adjective declination. Jadi setiap kata benda, sorry, kata sifat dalam bahasa Jerman, kleinen, kecil itu kan sifat ya, itu selalu punya imbuhan berdasarkan kasusnya dia apa. Kebetulan di sini nih kasusnya datif. Nah, kalau setiap kasus datif itu pasti ada imbuhan EN-nya, karena itu dia di sini jadi kleinen. Gitu. Oh ya, udah. Mm-mm. Makasih, Kak. Mm-mm. Misal ini juga kalau misal kalian apa jeli tadi ya, di sini auf Denmark, di sini kok auf Denmark. Ya, itu juga termasuk salah satu fungsi akusatif dan datif ya untuk menyatakan keterangan tempat. Jadi selain akusatif dan datif sebagai objek, dia juga bisa digunakan untuk menyatakan keterangan tempat. Kalau auf Denmark, den ini akusatif ya, itu artinya ke pasar. Max pergi ke pasar. Tapi kalau auf dem Markt itu artinya di pasar. Di pasar Max membeli titik-titik-titik. Max pergi ke pasar. Ya itu salah satu fungsinya aja. Akusatif itu ke, datif itu di. Gampangnya gitu. Tapi nanti kita pelajari lebih lengkapnya di bab 10 Mas ya. Sementara biar kenal aja dulu.
biar nggak canggung. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Belum kita lanjut ke halaman berikutnya. Nggak ya, aman ya. Oke, und dann wir machen weiter. Ya, die nächste Übung, immer, wie immer, in Kapitel 4, kita lihat lagi film tentang kisahnya mereka berempat ini ya. Dari kisah di Network WG, Übung 12a, Peas Ide, idenya Pea. Sehen Sie sind A, was will die WG am Nachmittag machen? Di apa yang ingin dilakukan ini orang-orang di kos-kosan ini am Nachmittag, masih ingat Nachmittag? Sore hari. Sore hari. Sore. Apa yang ingin dilakukan orang-orang di sore hari? Ergänzen Sie, isilah. Sama nanti sekalian teman-teman cari tahu ya. Einkaufszettel, itu catatan belanja. Catatan belanja mana nih yang benar? Yang A, B, atau C? Ya. Oke, aku siapkan dulu. Hmm, bentar ya. Oh, stop dulu, aku akan share video juga. Hey, habt ihr heute Nachmittag Zeit? Ja, Super. Dann trinken wir zusammen Kaffee und essen Kuchen, okay? Oh ja. gute Idee. Was brauchen wir denn? Kaffee und Milch haben wir. Und wir machen Kuchen. Einen Apfelkuchen. Lecker. Für den Kuchen brauchen wir noch Mehl, Eier und Zucker. Äpfel und Butter haben wir. Wer geht in den Supermarkt? Also, was brauchen wir? Zucker, Eier und Mehl. Ah, kauft ihr auch noch Brot, Müsli, Orangensaft, Cola und Sahne? Ja, klar, kein Problem. Mist, was brauchen wir? Ich glaube Äpfel und Butter. Und... Ach komm, wir nehmen auch noch Tomaten und eine Gurke. Und Schinken und Käse. Oke, und fertig. Habt ihr schon alles? Kalian udah dapat semuanya jawabannya atau mau diulang lagi? Halo? Kalian bisa dengar Noch suara? einmal bitte. Noch Oke. einmal. Ya, noch einmal. Tapi gambar sama suara aman? Aman. Oke ya. Oke, aku putar sekali lagi ya. Hey, habt ihr heute Nachmittag Zeit? Ja, Super. Dann trinken wir zusammen Kaffee und essen Kuchen, okay? Oh ja. gute Idee. Was brauchen wir denn? Kaffee und Milch haben wir. Und wir machen Kuchen. Einen Apfelkuchen. Lecker. Für den Kuchen brauchen wir noch Mehl, Eier und Zucker. Äpfel und Butter haben wir. Wer geht in den Supermarkt? Also, was brauchen wir? Zucker,
Eier und Mehl. Ah, kauft ihr auch noch Brot, Müsli, Orangensaft, Cola und Sahne? Ja, klar, kein Problem. Mist, was brauchen wir? Ich glaube Äpfel und Butter. Und... Ach komm, wir nehmen auch noch Tomaten und eine Gurke. Und Schinken und Käse. Oke. Kira-kira cocok nggak yang dibeli Luka sama Ana itu? Ya, kita bahas satu-satu aja ya. Ini dari hubung 12A dulu. 12A, Bea, Anna, Max, und Luca wollen zusammen, pung, pung, pung. Mereka ingin bersama-sama ngapain tadi? Kafe trinken. Sehr gut. Kaffee trinken. Und? Kuchen kayaknya deh. Iya, Kuchen bukan Kuchen, sih? kenal. Iya, kenal. Kuchen, Essen. Jadi Essen. mereka mau minum kopi sama makan kue bersama di sore hari. Oke, sehr gut. Kemudian 12b. Anna und Luca gehen in den Supermarkt. Welche Einkaufszettel passt? Kalian tadi menyimak nggak catatan belanja yang disebutkan Bea tadi cocok sama yang mana? A, B, atau C? C. Yang C, Kak. Iya, kenal yang C ya. Ada apa aja di sini? Juga, ayam, Mel, was bedeutet Mel? Broad. Iya, ada broad juga. Kenal Yuni. Mel, was bedeutet Mel? Kalian udah kenal ini Mel? Mel ini artinya tepung. Kenal, tadi suara siapa tepung? Ada broad, muesli, orangensaft, cola, und sana. Tapi ternyata yang mereka beli cocok nggak? Enggak. Enggak ya, meleset semua. Apa aja yang dibeli mereka? Und was kaufen Anna und Luca? Ergänzen Sie. Ada yang Apple, sehr gut Yuni. Ada butter, apel. käse, Pelan-pelan. Butter, käse, käse. Tomaten. Sehr gut. Tomaten. Eine. Okay. Gurke. Sehr gut. Gurke. Und dann die letzte. Es. Apa ini? Ada yang dapat nggak tadi? Apalagi yang diambil Luka? Schinken. Di catatan belanjanya ini, terus mereka tambah belinya ini. Gimana nih jadinya ceritanya nih? Kita harus nonton scene berikutnya. Oke. Sekarang kita dihubung 13A ya. Der Weg Nachmittag nih. Kondisi rumah itu di sore hari. Sehen Sie sind 9 und bringen Sie die Fotos in die richtige Reihenfolge. Jadi kita lihat scene-nya, terus habis itu kita urutin foto-foto ini ke urutan yang benar. Richtige Reihenfolge. Oke, nomor 1 sudah ada clue-nya di sini. Coba ya, sekarang aku setel yang... Ach, hier ist ja noch Zucker und Mehl. Dann brauchen wir ja nur noch Eier für den Kuchen. Ich frage Frau Müller. Vielleicht hat sie Eier.
Hallo. Entschuldigung, Frau Müller, haben Sie Eier? Wir machen einen Apfelkuchen. Ja, Moment. Ich schau mal. Hier, bitte. Danke, das ist sehr nett. Gern. Hallo, seht mal, wir haben Kuchen gekauft. Oh nein, was machen wir mit so viel Kuchen? Zuerst trinken wir zusammen Kaffee und essen Kuchen. Und dann fragen wir die Nachbarn. Frau Müller freut sich sicher. Na dann, guten Appetit. Danke, gleichfalls. Der Kuchen schmeckt wirklich sehr lecker. Oke, habt ihr schon alles die Antwort bekommen? Kalian udah dapat jawabannya atau mau diulang? Mana? Diulang aja. Iya apa enggak? Halo? Aku udah dapat Udah dapat ya? kalau Oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Nomor 1, ini tadi yang F ya, sudah kelihatan tadi dari ceritanya. Max bilang A, ternyata di sini kita masih punya cuker sama apa tadi? Mel, tepung. Kemudian was passiert weiter? yang E Kenal yang E. Dia ngapain ini? Minta telur. Iya, kenal minta telur ke tetangga, ke Pramula. Tapi aku nggak yakin ya, di tahun 2026 ini masih bisa nggak ya kayak gini. Banyak banget lagi telurnya. Langsung dikasih 4 gitu, eine Packung. Oke. Kalau di Indo mungkin bisa ya, tapi kalau di sini aku nggak yakin sih, aku belum pernah melihat dan melakukannya. Oke, kemudian was macht weiter? Apa yang terjadi berikutnya? yang A Kenal yang A. Mereka buat ya. Sie machen den Apfelkuchen. Dia buat apfelkuchennya. Kemudian Yang D. Dan B. mana nih? B apa D? Delta D, atau B? D, 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 D. Delta ya. Delta. Oke. Apa yang terjadi di sini? Anna dan Lukas berdatang. Iya, datang. Dia bawa apa? Dia juga bawa apfelkuchen juga sama ini. Tapi ini yang dari beli, yang ini sudah, padahal di rumah juga sudah selesai buatnya. Gitu. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah kita makan dulu aja. Jadi kita bisa tanya ke tetangga. Berarti yang B ya, ini yang kelima. Oke, mereka makan, terus kuenya enak. Dan di letzte, mereka ngasih ke siapa ini? Ke tetangga. Ada yang kedengaran tadi namanya siapa? Frau Muller. Genau richtig, Frau Muller. Dia ngasih ke tetangga apfelkuchennya. Oke. Nah, ini tadi gambarnya ya. Sekarang Aussage atau die Sätze, kalimatnya. Ini cocok sama yang mana? Oke, ini contoh nomor 1. Alle trinken Kaffee und essen Kuchen. Ini cocok dengan gambar yang B5 ya.
Und Nummer 2, Bea und Max machen einen Apfelkuchen. Ini yang mana? Yang A. Genau. A3. Und dann Nummer 3. Ada yang mau bacain? Wer mochte vorlesen? Mag Pinde Meh und Zucker. Gambar yang mana Yuni? Gambar yang F. Genau, richtig. Ini artinya Max menemukan gula sama tepung. Yang F. Nomor 4. Yuk, siapa yuk? Aku, Kak. Oke, Peter Rafli. Max braucht Eier, Mhm. Erget, zu Frau Müller. Welches Foto pas? Yang E. Genau, Rafli. E2. Oke. Danke, Rafli. Und Nummer 5. Siapa yang mau baca nomor 5? Linda, mau Linda? Aku belum dengar suara Linda nih hari ini. Nggak ada kak Linda? Oh, nggak ada ya. Sudah keluar. Bahkan tadi ada. Wingga deh. Yuk, Wingga. Anna und Luca kommen mit Kuchen nach Hause. Jetzt haben sie zu viel Apfelkuchen. Yang D. Kenal yang D ya. Devia. Oke, und dann die letzte, Nummer 6. Oke, karena sisa 1 ya pasti ini yang C ya. Max bringt Frau Müller ein Stück Kuchen. Max membawa sepotong kue untuk Frau Müller. Nah, ini mumpung ada pembahasan di sini ya, ein Stück Kuchen. Ini kan artinya sepotong kue ya. Stück itu artikelnya das. Sedangkan Kuchen artikelnya adalah der. Nah, untuk menentukan artikel yang di sini, yang di depan yang kita pakai untuk unbestim, itu mengikuti stuknya ya, jadinya ein Stück. Soalnya kan kalau misalnya ikut der, jadinya einen. Tapi itu salah, ikutnya yang stuknya ini, jadinya ein Stück Kuchen. Kalau nggak salah ada di PR juga ya kemarin, ein Stück apa, gitu, aku lupa nama kata bendanya. Ya, jadi kalau ada istilahnya ukuran lah, ein Stück atau ein Tafel Schokolade, Schokoladenya itu adalah artikelnya di, sedangkan Tafel artikelnya yang lain. Kita menggunakan artikel yang di depannya ini, benda yang di depan. Beda kalau saat dua kata benda digabung yang tanpa spasi, Krankenhaus, kita pakai artikel benda yang di belakang. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, kita pakai yang di depan ya. Nah, itu catatan aja dari aku. Misal ein Glas Wasser itu juga pakai artikelnya gelasnya, bukan artikel Wassernya. Oke, wir sind am Ende im Kapitel 4. Habt ihr noch Frage? Kalian ada pertanyaan? 9. 9 ya. Oke, kalau karena 9 kita bisa lanjut ke the next kapitel. Sekarang ke kapitel 5. Cepat ya. Nggak kerasa. Nah, di awal-awal nih kita belajar soal jam-jaman nih. Tapi sebelum itu aku mau ke halaman depannya dulu sini ya. Tada, hören. Oke, Alltag und Familie. Das ist unser Thema heute. Ini tema kita hari ini, Alltag und Familie. Alltag artinya sehari-hari. Familie ya berarti keluarga. Nah, ada siapa ini di sini? Also hier gibt es wie viel? 6. Ja, 6. Oh, nein, 9. 7. 7 Bilder, Entschuldigung. Diese Bilder erzählt uns über Kan. Jadi gambar-gambar ini menceritakan kita tentang Kan.
Nih, ini namanya ikhtifar. Was makan. Apa yang kan lakukan? Ordnen Sie die Fotos den Sätzen zu. Kalian diminta mencocokkan antara foto dengan kalimat. Ya, oke. Aku yang baca kalimatnya, kalian yang cocokin fotonya. Bisa ya. Mungkin karena ini fotonya agak besar, kalian bisa cek di buku masing-masing deh. Kan get in di Mensa. Mensa itu kantin yang di universitas, itu kita sebutnya Mensa. Kira-kira gambar yang mana? Jawab bersama aja. Yuk. Yang B, Kak. Genau richtig, Rafli. Yang B. Kan trif mari. Trif itu artinya bertemu. Kan bertemu sama mari. Kira-kira yang mana Yang ya? D. Mhm. D ya? Delta D. ya? Iya. Und dann er fährt in die Uni. Dia pergi ke kampus. F. F. Genau richtig, F. Kan dus. Dus itu artinya mandi. Dari kata Yang kerja E. itu. Genau richtig, yang E. Ini gampang aja. Er lernt in der Bibliothek. Learn, belajar, bibliotek itu perpustakaan. Yang A. G. Kok A? G. G ya? Iya, yang G. Iya, G ini G. Salah. Er besucht seine Oma. Dia mengunjungi neneknya. Ini yang A. Ini baru yang A. Kan Frühstück und liest Nachrichten. C. C. Ini baru yang C. Dia sarapan dan membaca Nachricht. Berita. Iya, kenal. Saya sebut berita. Oke. Dan ini yang B. Wan, mah, kan, was. Mah melakukan apa dan kapan. Hören Sie und nummerieren Sie die Fotos. Erzählen Sie. Oke, ini hörennya nggak ada percakapan, cuma suara apa ya, kayak suara-suara ruangan gitulah. Kalian coba dengarkan. Sebentar, aku sesuaiin dulu share screenku biar aku bisa lihat kalian. Bentar ya. Eins. Oke, itu yang dilakukan kan pertama kali dalam hari itu. Di hari itu maksudku. Suara Dus. apa itu? Iya, genau, dus. Berarti E ya, Nummer 1. Pakai warna merah aja deh, biar kelihatan. Ya, 1. Oke, dan yang kedua sekarang. Sorry, salah. Zwei. Frühstück. Yang mana? Ini kok? Frühstück. Ya, Frühstück. Frühstück. Yang C ya. Oke, C. Very good. Sekarang yang ketiga. Drei. Drei. Oh, Yang mana Yuni? Iya, yang F. kalau yang F. Ini yang try. Oke, nanti left di next.
4. Oh nein, Entschuldigung. Ach, macht nichts. Kann ja passieren. Ups. Ups. Yuk, yang mana? Yang G. G. Lennon. Kia udah Kia udah D, yang bibliotek udah Trif Mari. Bibliotek. Iya kan yang bibliotek ya. Oke, and then phone. Setengah 4. Main sama ya. Bentar ya, kok 5. oh, gini. Yang mana phone? B. Kak. B. Kenapa B ini baru B. Kedengeran ya suara berisiknya di kantin ya. Yuk, di next. 6. Der Kuchen ist echt lecker, Oma. Danke. Jetzt erzähl mal, wie geht es dir, Kahn? Yang mana? A. Kenal yang A. Tadi jelas banget dia nyebut Oma. Bentar. Oke, Unan. Cuai masih 2 lagi ya. Bentar. Sieben. Oh, hallo. Machst du auch eine Kaffeepause? Na, das ist ja ein Zufall. Wie geht's dir? Übrigens, ich bin Kahn. Setz dich doch. Okay. Ich heiße Marie. Bist du oft hier? Nein. Und du? Oke, aku kira sisa 2, ternyata sisa 1. Jadi ada jelas yang terakhir ini ya. D. Iya, yang D dia Trif Mari. Kan Trif Mari kan bertemu dengan Mari gitu. Bentar, sebelum ke hubung berikutnya, tadi yang disampaikan kan, menurutku kalian foto kenal. Dia bilang so ein Zufall, itu artinya kebetulan banget gitu. Ketemuan di situ. Kebetulan sekali. Terus habis itu Max, kalau tadi kalian kedengaran Max bilang übrigens. Ini yang artinya by the way, ngomong-ngomong. Kalau mau ngomong by the way dalam bahasa Jerman, kalian bisa pakai übrigens. Oke, itu ya. Nah, kalian udah dapat urutannya nih. Dari nomor 1, dari dia pagi mandi sampai terakhir nomor 7. Aku pengen kalian membuat kalimat dari aktivitasnya kan ini setiap hari. Misal diawali kayak gini. Am Morgen duschen. Di pagi hari kan mandi. Dan frühstückt und liest pung pung pung. Nah, kalian sebenarnya bisa menyusun kalimat-kalimat dari nomor 1 sampai 7 ini. Tinggal dikasih kata apa ya, kayak kata hubung antar kalimat itu. Boleh pakai dan yang artinya kemudian, atau boleh pakai juga undan sama artinya atau dana. Itu semua artinya sama. Kemudian, kemudian, kemudian. Untuk variasi aja. Atau kalian juga bisa loh, misal pakai am Nachmittag, terus habis itu am Mittag, am Abend, dan so weiter. Oke? Yuk. Siapa yang mau buat kalimatnya? Misal untuk yang apa harus semuanya ya? Enggak deh, mungkin perwakilan aja deh. Siapa yang mau nyoba gitu buat kalimat, tapi langsung lengkap in the ganze Tag. Jadi dari apa? Dari waktu yang nomor 1, dari dia mandi sampai terakhir dia ketemu Mari.
Mana? Atau mau kita susun sama-sama aja? Sama-sama aja, Kak. Sama-sama. Sama-sama ya. Oke. Kita lanjutin dari sini aja. Am Morgen duschkan dan Frühstück unlis. Ini tadi ya, Nachrichten. Nachrichten. Aku mungkin lanjutin di bawah sini aja ya. Setelah itu dia ngapain lagi? Setelah Frühstück, nomor 2 Frühstück, dan yang ketiga dia ngapain? Erfah in die Uni. Kalian bisa tulis di sini misal Dana, kecil nggak ini? Dana, tapi biasakan kalau pakai kata hubung, kalian langsung taruh verb di posisi 2 ya. Fährt in die Uni. Nah, terus mungkin baru habis itu dia ngapain? 3, 4-nya ngapain dia? Ini ya, belajar di bibliotek. Yuk, gimana kita membuat kalimatnya nih? Dan Iya, boleh pakai undan. learn Very good, learn. in der Bibliothek. Bibliotek. Habis itu, ini yang keempat, 5, mana 5? Ya ke kantin. Biasanya ke kantin bisa lah kita bilang siang ya. Ya apa kalau bilang siang hari, dia pergi ke kantin. Apa kalau siang itu? Mita. Very good, Rineko. Amita. Get in di Mensa. Nah, terus habis itu setelah ini dia mengunjungi Oma ya. Kita bisa tulis mungkin di sore hari. Apa sore? Nachmittag. Nachmittags. Jadinya besuk seine Oma. Terus terakhir ya ketemu Mari. Anggaplah karena itu sudah sore di malam hari ya. Kalian bisa tuliskan am Abend. Trifft Mari. Mungkin bolehlah ditambah im cafe. Nah, kita buat tempatnya tadi di cafe. Oke, undan fertig gitu kalau mau menceritakan kegiatan sehari-hari ya. Nah, masih ada lagi nih Hörennya nih. Karena itu tadi ini ke aktivitas sehari-hari ya, berarti am Wochentage. Nah, sekarang apa yang dilakukan Mark am Sonntag? Kok Mark, sorry. Kan. Was macht am Sonntag? Hören Sie das Gespräch und markieren Sie. Jadi kalian akan mendengarkan dialog, terus nanti kalian tandai ya, mana aja yang dilakukan kan di hari Minggu. Oke. Hallo? Hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen. Okay, dann vielleicht so um 12? Nee, am Sonntagmittag esse ich immer mit meiner Familie. Und dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und am Nachmittag? Um 3 treffe ich Felix und Sarah im Café Centro. Gut, dann vielleicht um 4?
Also da gehe ich mit Marie spazieren. Und danach gehen wir noch ins Kino. Hoffentlich. Aha. Ja, schade. Dann vielleicht nächstes Wochenende. Ja, tut mir leid. Wir telefonieren, ja? Okay. Also bis dann. Aku ulang sekali lagi ya. Hallo? Hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen. Okay. Dann vielleicht so um 12? Nee, am Sonntagmittag esse ich immer mit meiner Familie. Und dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und am Nachmittag? Um 3 treffe ich Felix und Sarah im Café Centro. Gut. Dann vielleicht um 4? Also da gehe ich mit Marie spazieren. Und danach gehen wir noch ins Kino. Hoffentlich. Aha. Ja, schade. Dann vielleicht nächstes Wochenende. Ja, tut mir leid. Wir telefonieren, ja? Okay. Also bis dann. Oke, kecepatan nggak buat kalian? Gimana Rafli? Aman? Aman, tapi nggak tahu bener apa enggak. Apa kita cocokin aja yuk. Was makan am Sonntag. Apa yang dilakukan kan di hari Minggu? Pertama dia tadi mau ngapain? Lange slaven. Genau, lange schlafen. Bentar. Apa banget ya? Eins. Oke, und dann? Mit der Familie zum Mittag. Mittagessen. Genau, Yuni. Dia bilang am Sonntagmittag, Minggu siang, esse ich mit Mit meiner Familie. Gitu. Aku makan bersama keluargaku. Terus habis makan siang dia ngapain? Fußball. Iya, Fußball, genau richtig, Rafli. Sorry, ini 3 ya. Oke, anggaplah itu 3. Fußball spielen bersama temannya. Und dann nach dem Fußball spielen, nah ini. Dia tadi nggak nyebutin kata ini, tapi dia bilangnya drei treffe ich mit Felix und Sarah kalau nggak salah. In Cafe Centrum, nggak bilang. Kira-kira itu masuk kategori mana nih? Freunde treffen. Genau richtig, Renero. Freunde treffen. Jadi dia ketemu sama temannya. Drei. Terus si Topi tanya lagi, vielleicht um 4, mungkin jam 4. Nah, terus dia balas lagi jam 4 dia ngapain? Mari Treven. Iya, kenal Rafli. Mari Treven. Habis ketemu temennya, terus dia ketemu lagi sama Mari. Kemudian di Letzte, dia bilang Dana. In Kinos. Iya, In terakhir. Kinogehen. Iya, kenal Rike. Ins Kinokean. Dia terakhir mau ke sini ya. Dia bilang hoffentlich, semoga. Tapi dia udah merencanakan. Akhirnya nggak jadi ketemuan deh si Kan sama Tobi. Vielleicht nächste Woche wir telefonieren ya. Dia bilang, mungkin minggu depan kita teleponan lagi. Ya. Oke, sehr gut. Ihr habt alles Antwort bekommen. Kalian udah dapat semua jawabannya dan betul kok. Oke, good. Iya, und jetzt. Nah, ini sekarang aku mau mau tanya ke kalian deh untuk dihubung 3A. Und ihr Tag dan hari kalian. Erzählen Sie. Nah, ini sekarang kalian harus bercerita ya. Die andere raten ist das am Wochenende oder nie? Oke. Tapi nggak perlu seperti ini. Misal kalian bisa menjelaskan, menceritakanlah keseharian kalian. Nggak harus banyak kalimat. Misal kalian pergi bekerja dengan apa? Dengan bus kah? Atau jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil. Terus kalian sarapan, boleh disebutin jam berapa?
Yang umum-umum aja, berangkat, pulang, jam berapa, 2 atau 3 kalimat gitu. Boleh seperti ini, Morgens ngapain, Mittags ngapain, Abend ngapain. Kasih waktu ya, ya sekitar 5 menitan lah kalian nyusun kalimat. 3 kalimat mungkin untuk menjelaskan. Pagi kalian ngapain, langsung deh aku spesifikin. Pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain. Normalizer aja ya, secara umum-umumnya aja. Nggak usah buat kosakata yang sulit-sulit yang sudah dari wordshot yang sudah kalian dapat aja. Kalau sudah nanti masing-masing bacain ya. Seid ihr schon fertig? Kalian sudah selesai? Nah, kalau ada yang sudah selesai duluan, boleh mau bacain duluan.
Coba Kak. Oke, Wingga. Itu sih. Morgan Mhm. PR in di firma. Oke, sehr gut. Am Morgen fahre ich in die Firma. Iya, karena konjugasinya ke ich ya, jadinya fahre. Oke, Unan. Fahre. Mhm. Am Mittag arbeite ich im Firma. Mhm. Am Abend lerne ich Deutsch. Oke, sehr gut. Pagi berangkat, Itu siang benar. kerja, malam belajar ya. Iya. Perjuangan ya, Wingga. Semangat. Oke, danke, Wingga. Und die andere. Yuk. Coba Kak Rika, Kak. Oke, yuk, Rika. Am Morgen ich frühstücke mit Brot. Dibalik. Am Morgen frühstücke ich. Am Morgen frühstücke am Iya. Morgen frühstücke ich mit Brot Mhm. dan Fahrrad nach Arbeit. Hmm. Um 5 Uhr gehe ich nach Haus. Ini saya kenal. Nach Hause. Nach Hause. Mhm. Supaya aku cuma menyempurnakan sedikit ya. Kalimat Rika tadi udah bagus. Mit Fahrrad. Mungkin kalau mit Fahrrad bisa lebih enak gitu orang gimana ya biasanya. Dengan sepeda kan maksud Rika ya. Mm-mm. Mhm. Si mit. Oh, itu Oke. setelah dannya Kak apa gimana? Dan fahre ich. Kalau mau dilengkapin gini, fahre ich ke tempat kerja boleh pakai zur Arbeit atau kalau tadi Wingga langsung sebut firma juga boleh. Zur itu secara umum dia artinya ke, tinggal menentukan artikel berikutnya aja. Kadang bisa zur, bisa cum. Kemudian aku pergi ke tempat kerja dengan sepeda. Ini kalimat lengkapnya, Rika. Alles ist gut. Semuanya udah bagus kok. Danke, Rika. Und wer macht weiter? Siapa yang mau lanjut? Dari Neko, Rafli, Yuni. Aku, Dari Kak. ini kita cuma berlima ya. Oke, Rafli, bitteschön. Am Morgen Mhm, frühstück ich Eier. mhm, Am Mittag ich lerne Deutsch. mhm. Nachmittag ich mache Sport. Oke, sehr gut. Tinggal biasakan verbnya di posisi dua ya. Am Mittag lerne ich Deutsch. Am Nachmittag mache ich Sport. Gitu. Oke, Rafli? Iya, Kak. Ya, danke schön. Und wer macht weiter? Ayo, Rine, kok aku udah lihat open mic-nya. Am Wochenende mache ich morgen gehe ich joggen, dann trinke Kaffee. Sehr gut. Am Mittag lese ich ein Buch. Mhm. Am Nachmittag entspanne ich mich und relax. Oke, Am kamu beristirahat. Abend Apa-apa. spiele ich Fußball. Oke. Justru main bolanya malam-malam ya. Oke, sehr gut, Rineko. Dankeschön. Dan di letzte Juni udah selesai. Iya, Bro. Mhm. Am Morgen Frühstück und dann gehe ich arbeite. Makan siang apa ya? Ini tadi, zum Mittagessen. Am Mittag ich esse. Iya, bolehlah. Ich esse.
Am Mittag ich habe Essen, am Abend lerne Deutsch. Am Abend lerne ich Deutsch. Äh, Ja, Am Abend lerne ich Deutsch. genau, richtig. Ya, sehr gut. Yang makan siang itu boleh ich habe Mittagessen atau ich esse zu Mittag itu juga artinya sudah makan siang. Antara salah satu aja pakainya. Tuh, biar nggak double. Oke. Und dann ich mache weiter. Nah, sebenarnya materi berikutnya ini soal jam. Menurutku ini menarik ya. Aku juga pengen nyampein ke kalian. Habt ihr noch Zeit? Waktu kita sebenarnya tinggal 2 menit sih. Tapi mungkin aku foto ya sekitar 10 menit lah jelasin ini. Kalau kalian masih mau bertahan. Atau kita lakukan ini di pertemuan berikutnya. Aku tawarin ke kalian. Lanjut, Mas. Lanjut ya. Oke, mantap. Oke, aku mau jelasin soal ini penyampaian jam dalam bahasa Jerman. Kalau kita mau nanya jam berapa, kita bisa pakai wie spät ist es. Gitu. Jam berapa ini? Wie spät ist es. Nah, menyebutkan jam dalam bahasa Jerman itu kita bisa ada 2 jenis sebenarnya. Official, official itu dalam rangka yang formal, sama inofficial. Ini yang tidak formal. Sebenarnya menurut aku yang official ini lebih mudah karena ya kalian tinggal menyebutkan angka jamnya, terus di tengah-tengah sebutkan uhr, terus angka menitnya, gitu aja. Kalau untuk inofficial, kalian tuh pasti butuh 4 kosakata inilah. Nah, itu artinya lebih, vor itu artinya kurang, viertel itu seperempat, halb itu setengah, gitu ya. Oke, dan aku contohin dulu kalau untuk jamnya yang pas-pas dulu. Jam 7 misal. Es ist 7 Uhr. Sekarang jam 7. Atau kalian boleh bilang 7 Uhr. Pukul 7. Itu kayak dalam bahasa Inggris at. Ya. Terus kalau ini inofficialnya nggak ada. Ya, kalau jamnya pas ya cara penyebutannya cuma satu gini aja. 7 Uhr. Kalau misal 7.15. Nah, ini penyebutan untuk official 7 Uhr 15. 7 Uhr 15. Kalau secara penulisan mungkin uwernya di belakang ya. Sama kayak euro. Uwernya di belakang. Tapi kalau untuk kita melafalkan, uwernya kita taruh di tengah setelah menyebutkan angka jamnya. 7 Uhr 15. Nah, kalau in official itu kayak kita sebut dalam bahasa Indonesia 7 lebih seperempat. 7 lebih seperempat. Tapi kita sebut dari belakang ini kan 7. Nah itu adalah lebih, viertel adalah seperempat. Jadi viertel nah 7. 7 lebih seperempat. Ya, masuk. Itu 7 seperempat. Kalau setengah 8 nih, 7.30. 7 Uhr 30. Nah, official lebih mudah. Inofficialnya 7.30 kan bahasa Indonesia kita sebut setengah 8 ya. Jadi langsung aja setengah itu half, 8-nya ya half 9.30 ya. Berarti setengah 10 half 10. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian 7.45 ya. 7.45. 7 Uhr 45. Jam 7 kasih uwernya terus menitnya 45 jadinya 45. Inofficial kita sebutnya apa kalau dalam bahasa Indonesia 7.45 ini? Kurang seperempat. Iya, 8 kurang seperempat. Kurang seperempat. Jadinya kayak gini, Viertel, for itu kurang ya, kan 8. Viertel for jadi 8 kurang seperempat. Gitu, untuk inofficialnya. Terus habis itu misal 6.58, ini kan 7 kurang dikit lah ya. Kalau officialnya kita bisa bilang gleich 7. Gleich 7. Gleich itu bisa kita artikan segera, sebentar lagi, kayak gitu. Kalau inofficial biasanya kita pakai kurz vor 7. 7 kurang dikit atau 7 kurang sebentar gitulah kalau kita artikan. Biasanya kurz ini kita pakai kalau kurang dari 5 menit gitulah. Oke. Jadi yang ini aku kurang pas ini kursnya.
Kita bisa Oke. Kurz vor 7. 7 kurang dikit. Nah, misal kalau 13.23, 13 Uhr, 13 ya, Uhr, terus 23-nya adalah 23. Kita sebutkan biasa aja. Kalau official pokoknya ganz normal. Berapapun angkanya kalian sebut itu apa adanya. Kalau inofficial kita kan bisa bilang setengah 2 kurang 7. Memang kadang lebih ribet sih. Jadi bilangnya 7 for half 2. Ya kan? Half 2 itu setengah 2. For itu kurang. Jadi setengah 2 kurang 7 menit. 7 for half 2. Nah, cuma kadang-kadang kalau kita pakai ini inofficial, kita harus ngasih keterangan. Setengah 2 kan ada opsi ya, setengah 2 pagi, setengah 2 sore. Jadi sorry, yang dini hari atau yang sore. Jadi biasanya kalau kita pakai inofficial, kita tambahin am Nachmittag, atau mungkin am Morgen, am Früh, kayak gitu. Jadi harus ada tambahan keterangan untuk menerangkan ini jam 2 kapan. Kalau misal jam 6 pagi apa jam 6 malam? Half six am Abend, misal kayak gitu, setengah 6 malam. Atau half six am Früh. Früh itu biasanya kita pakai untuk di pagi hari. Nah, kayak gitu aja. Untuk penyebutan jam. Gimana? Gampang apa sulit? Kak, kalau di stasiun gitu pakainya apa, Kak? Yang Official apa official inofficial? pasti. Official. Official. Tapi kadang kalau misal kalian tanya orang, kalian nggak, tapi sekarang nggak mungkin ya kita selalu bawa HP kemana-mana. Misal di posisi kalian nggak tahu jam, tanya orang. Biasanya kalau orang Jermannya sendiri lebih sering pakai official. Tapi kalau untuk di stasiun, ujian, kalian selalu akan menggunakan official. Iya. Mm-mm. Berarti yang lebih dipakai yang official. Iya, yang official. Amannya sih mending pakai official aja ya. Yang inofficial agak pusing. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita terbiasa. Kalau dalam bahasa Jerman, ya agak lama memprosesnya. Gitu. Ya, tapi ini tetap perkenalan aja. Karena nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian akan ketemu sama keduanya. Hmm. Oke, kalau misal gak ada pertanyaan ini ya, apa namanya, praktek singkat aja mungkin. Masih ada waktu kan ya. Aku tulis jamnya, ini kita ada berlima ya, berarti aku siapin 16 soal lah. 16.45. Kok pakai koma sih? Terus habis itu 7.20. 9.5. 11.10. Sama satu lagi. Yuk, ini aku sudah buat 5 nih, jadi satu-satu. Siapa yang mau duluan? Semuanya pasti menjawab kok. Sebutin official sama inofficialnya ya. Atau gini, supaya kalian tahu kalian mau ngerjain yang mana. Misalnya aku urut sesuai dengan yang ada di daftar partisipanku ya. Ini Rike, ini Rineko, oke ya. Ini Wingga, ini Rafli, terakhir Yuni. Oke, yuk. Oke, yang official ya, Kak. Oke, official. 17 Uhr 5. 16. 16 16 Uhr 5 und 40. Genau. Inofficialnya. Inofficialnya Viertel vor 7. Oh, 7. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya jam berapa ini? 5 kurang seperempat.
Ya nggak sih? 5 kurang oh iya, 5 kurang seperempat. Viertel for fünf. Iya, genau. Viertel vor fünf. Genau, Rika. Dankeschön. Ya, mau berurutan, monggo. Mau siapa duluan, silahkan. Riniko dulu. 7 Uhr 20. Mhm. Terus 20 Sanjik nasiban. Iya, boleh. Kalau misal aku mau bilangnya 7:30 kurang 10 ya, Pak? Halb acht. Oh, Um, Sel Zehn kan for maksudnya. Iya, genau. Zehn Zen for for. halb acht. Sehr gut. Zehn for halb acht. Then for halb. Iya, setengah setengah delapan. Ini ya, halb acht, 7:30 kurang 10. Oke, kenalin Eko. Danke. Wingga? Äh, um 9:35. Sehr gut. Inoffizialnya. Hmm. Nggak tahu sih, Kak. Nah halb acht. Halb zehn. Menitnya dulu. Oh, menitnya dulu. Um, Setengah 10 lebih ya, Kak, iya, nyebutnya. 9:30 lebih 5. Lebih. Oh, berarti nah Menit nah lebih halb 5 kan? Pun. oh fünf. Nah gitu. Iya, nah. Oh, nah halb zehn. Genau, sehr gut. Fünf nach halb 10. Oke, sehr gut, Wingga. Dankeschön. Iya, Pak. Siapa nih? Rafli. Kalau yang official, Mhm. Dreisen Urzen. Iya, 13 Uhr 10. Oke, sehr gut. Inoffizialnya? Zen for eins. Zen. Am Mittag. Bukan 10 for 1, tapi nah. 10 lebih kan? 1 lebih 10. Iya. Iya nggak? Coba diulang, Rafli. Zen nah Eins. Iya, eins. kena. 10 nah eins. Boleh ditambahi nah mitak tadi ya. Oke, di letzte Juni. 21 Uhr 50. 15. 15. Genau, richtig. Inoffizialnya? Viertel Mhm. noch 9. 15. Sorry. Noch 15 nah 9. nah 9. Genau, richtig. Nah 9. Boleh ditambahi Iya, ada 2. apa? Oke, genau, richtig. Dankeschön alles. Nah, berarti bisa dipahami ya. Nanti latihan berikutnya kita lakukan hari Rabu. Oke. Oke, habt ihr noch Frage bis jetzt? Kalian ada pertanyaan sampai sini? Maaf, Frau, mau screenshot dulu. Oh iya ya, saya tak pasin ya. Gini cukup. Oke. Oke, sudah Yuni? Sudah, Frau dan Bu. Oke, kalau gitu aku bisa stop share sekarang. Oke, ja. Die Zeit ist wir sind am Ende. Ich bedanke euch für die Teilnahme. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Ya, kita ketemu lagi hari Rabu. Oke?
Ciao alles, guten Abend. Ciao. Guten Danke. Abend. Guten Danke, Abend. Frau. Gerne.